طيب، بسم الله نبدأ. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، الحمد لله نلتقي مرة أخرى في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، لنتعلم أو نطبق النحو في القراءة، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نشرح بعض المعلومات الموجودة في هذا التصنيف أو من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والآن نخطو إلى الباب الثالث في آداب المتعلم. في آداب المتعلم. المتعلم نحن جميعا، نحن متعلمون. Apa adab yang harus ada pada diri kita semua, yang kita berhias dengan adab tersebut? Baik, di bab ini fihi thalathatu usulin. Fihi ay fi hadzal bab thalathatu usulin. الفصل الأول في آدابه في نفسه. قبل ذلك في الكلمة أو في الجملة فيه ثلاثة فصول. لاحظوا ولاحظنا أي جملة هذه فيه ثلاثة فصول؟ جملة apa اسمية. ini؟ اسمية. 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 إذن جملة اسمية كما علمنا جميعا يتكون من المبتدأ والخبر. جملة اسمية terdiri dari mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, karena ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada wal khabar, فأين المبتدأ وأين الخبر؟ ثلاثة مبتدأ مؤخر في خبر مقدم. صحيح، أحسن. ثلاثة مبتدأ مؤخر وفيه الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. في محل رفع خبر مقدم. طيب، أحسنتم. الفصل الأول، فصل yang pertama في آدابه في نفسه. طيب، تفضل. زلفى موجود؟ موجود. موجود. موجودة. 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 تفضلي. نعم. أحسن الله إليك. وإليك. Kalau untuk apa memuliakan itu gimana Ustaz? Qala al-muallifu rahimahullah gitu Ustaz. Nah, qala al-muallifu rahimahullah. من المؤلف؟ Muallif. Muallifu, pengarang Ustaz. من؟ La adri Ustaz.
لابد أن نعرف من مؤلف. من من يعرف mu'allif. المؤلف؟ Mu'allif أنا أستاذ hadal kitab. نعم. Mm-mm. ابن جماعة أستاذ. صحيح. ابن إمام جماعة ابن من؟ جماعة القاضي بدر القاضي الدين بدر بدر الدين الدين محمد بن إبراهيم محمد الكناني. بن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي. كيف نقرأ الكتاب ولا نعرف مؤلف؟ Insyaallah. طيب أكملي. الفصل الأول في آدابه وفي نفسه وهو 10 أنواع. الأول أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق وسوء 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 نعم مضاف إنسان وسوء عقيدة وخلق ليص عادة ليصلح 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 بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق ممنوع من الصرف على دقائق مفاعل على udah دقائق معانيه وحقائق غوامضه فإن طيب العلم حسبك حسبك بارك الله فيك. جزاكم الله Yang خير. lain selain yang baca, mic-nya di apa? Matiinnya afwan. Barakallahu fikun. Biar nggak mengganggu. Baik. Tonton. طيب الفصل الأول في آدابه في نفسه. Fasal yang pertama terkait tentang adab seorang penuntut ilmu pada dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Mulai dari diri dia dulu. وهو عشرة أنواع. Ada 10 macam, Masya Allah. Al-awwal أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. الأول ما إعراب الأول؟ القارئة. نعم أستاذ. Apa i'rab al-awwal? مبتدأ أستاذ. Tidak. Mana khabarnya? بعدها أن يطهر مصدر مؤول San. An yutahhira. atau ada irob lain Ustaz selain itu? Sahih an yutahhira. An yutahhira masdar muawwal min an wa fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Baik. Sekarang yutahhira fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Kama alimna jami'an fi'il Muta'addi. muta'addi atau fi'il lazim. Muta'addi Ustaz. Muta'addi. Muta'addi ma huwa al-fi'il muta'addi? Eh, fi'il yang butuh kepada maf'ul bih. Tidak hanya fa'il tapi dia juga membutuhkan Sahih. maf'ul bih. Sahih. Berarti dia butuh kepada maf'ul bihnya. Nah, mana maf'ul bihnya? Qalba. Qalbahu. Sahih. Min kulli ghishin. Kul. Di sini kata kul. Kul itu
يفيد الاستغراق والشمول. Akhwati fiddin, azza Allah wa iyyakum. Kullu di sini mencakup al-istighraq wa shumul. Berarti kulli ghishin, semua kecurangan, penipuan, semuanya tak terkecuali. As'alukum wa as'alukum al-farqu baina kull wa jami'. Apa bedanya kull sama jami'u? Kullu sama jami'u. Man ya'rif? La nadri. طيب. kullu tadullu ala al-istighraq والشمول. الاستغراق والشمول. أما جميع فلا تفيد ذلك. Adapun jami' enggak tadullu ala al-istighraq wasyumul. Maksudnya kullu istighraq, semua, mencakup semuanya. Sebenarnya contohnya. Sedangkan jami' enggak. Misalnya Anda bilang hadara kullu tullab. Aqul hadara kullu at-tullab. Hadir semua murid. Tidak terkecuali, semuanya hadir. Sedangkan jami' hadara jami'u at-tullab. Kalau Anda bilang hadara jami'u at-tullab, semua tulab hadir, dia nggak mencakup semuanya. Ada satu orang, dua orang, atau tiga orang yang gaib. Afwan mic-nya. Irsyad. Baik. Jadi al-farqu baina kull wa jami'. Kull tadullu atau yadullu ala al-istighraq wa syumul, mencakup semuanya. Kama qultu anifan, hadara kullu tullab. Semuanya hadir, nggak terkecuali, nggak ada yang gaib. Tapi kalau Anda bilang hadara jami'u tullab, hadara jami'u tullab wa bihi ahad aw itsnain ghaib. Semuanya hadir, datang. Ada yang bisa jadi satu atau dua orang yang gaib. Nah, makanya di sini pakai kul. Min kulli ghissin wa danasin. Mencakup semua kecurangan, kejahatan, wa hasad, semuanya hasad, wa su'i aqidah. Jadi seorang penuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari semua ini, semuanya. Buat apa Ustaz? Liyasluha. Liyasluha di sini fathah disebabkan karena ada amil nasab, yaitu lam di sini. Li'an yasluha. Asalnya li'an yasluha. Sebagaimana kita ketahui semua, akhwatifiddin wa ikhwani fillah, azza Allah wa iyyakum. Al-aslu fil fi'il mudhari marfu'.
Asalnya fi'il mudhari marfu' illa idza dakhala alaihi nasibun aw jazimun. Kecuali kalau dimasuki amil nasab sama amil jazm, maka bukan marfu' lagi. Berubah sesuai amil yang masuk padanya. Kalau amil nasab yang masuk berarti jadi mansub. Amil jazm yang masuk berarti jadi majzum. Hakad. Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila'i ala daqaiqi ma'ani. Kemudian daqaiq. Daqaiq di sini adalah sighah muntahal jumuh. وصيغة منتهى الجموع كما عرفنا جميعا من اسم غير منصرف, termasuk dalam isim yang nggak boleh ditanwin. Dan juga isim ghairu munsharif, alamat jernya dengan fathah. Baik, alamat jernya dengan fathah illa. Berarti asalnya itu ala daqaiqa. Asalnya ala daqaiqa karena isim ghairu munsharif alamat jernya dengan fathah. Illa in udhifat, kalau seandainya dia dimudhaf atau yuhalla bi alif wal lam. Kecuali dia di idhafah ataupun masuk padanya alif lam, maka jurrat bil kasrah, maka dia dijar dengan kasrah, bukan dijar dengan fathah lagi. Contohnya marartu bi masajida, majrur bil fathah. Beda misalnya kalau Anda bilang marartu bi masajidil madinati, udah berubah jadi kasrah. Marartu bi masajidil madinah. Beda tadi marartu bi masajida, majrur bil fathah. Sedangkan marartu bi masajidil madinah batal. Bukan masajida lagi tapi masajidi karena dia di idhafah. Atau marartu bil masajidi. Marartu bil masajidi. Bentuk sighah muntahal jumu' man ya'rif? Min al-akhwat atau Wazan, min al-ikhwan? wazan mafatih, mafatih, apa Ahsan. fa, Mafa'ilu mafail, atau mafa'il? mafail. Baik. كل جمع بعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن وإن أضيفت أو يحل بألف واللام جرت بالكسرة. sama juga وحقائق كما فعلنا بدقائق. طيب, Masya Allah maknanya. Yang pertama adalah seorang penuntut ilmu untuk membersihkan hatinya dari dengki, kotoran, kebencian, buruknya akidah, buruknya akhlak. Khuluq, akhlak. Beda sama khalq. Kalau khalqun, ciptaan. Kalau khuluq, akhlak. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah ciptaanku, indahkanlah juga akhlakku. Makanya kalau kita seandainya merasa kesulitan dalam menghafal, dalam memahami ilmu yang kita pelajari, berarti ada dosa yang kita lakukan. Introspeksi diri lagi berarti. Sehingga kita hilangkan dosa tersebut, maksiat tersebut. Karena itulah yang menghalangi kita
liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, memahami ilmu, menghafal ilmu. Seperti syakautu ila waqi' su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'ta li'asi aw la yuhda li'asi. طيب ننتقل إلى أحسنت القارئة. سارة موجود أو موجودة؟ طالبة. سارة موجودة أو مutiyah. Ana harap yang Ana panggil baca aja. Mau salah, mau benar, mau banyak salahnya, mau fathah semua dibaca nggak apa-apa. Yang penting baca dulu. Yang penting baca. Di sini tempatnya kita belajar. طيب ألفين موجود. حاضرة. حاضرة. طيب يمكنك القراءة. فإن من هنا. من أين يا أستاذ؟ عفوا. فإن فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث. حسبك. فقد فإن العلم، أحسنت بارك الله فيك. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث. طيب فإن العلم يا سارة العلم apa i'rabnya di sini؟ العلم اسم إن اسم إن منصوب. أين منصوب خبر إن؟ بعضهم enggak. Setelahnya lagi صلاة salatu sahih. Kama qala ba'dhum, kita bisa lihat di sini ada syartatan. Namanya syartatan. Nah, ini menunjukkan ini jumlah i'tiradiyah. Anggap saja kayak enggak ada. Enggak ada. Karena dia kalau dihapus sama enggak ada, enggak merubah makna. Fa innal ilm salatu sir kama qala ba'dhum. Wa ibadatul qalb ataf ke salatu wal ma'tufu 'ala al marfu'i marfu'un mithluhu, karena dia ataf ke isim yang marfu maka dia marfu juga. Makanya dibilang dia termasuk dari at-tawabi'. Tawabi' yang saling mengikuti. Rafa sama-sama rafa. Isim ke isim. Wa qurbatul batin aydan. Qurbatu ataf wal ma'tuf على المرفوع مرفوع كذلك أو مرفوع مثله. كما لا تصح الصلاة. تصح فعل لازم أو فعل متعدي؟ من يعرف؟ لازم. لازم. إذن يحتاج إلى الفاعل فقط. Cuman butuh fa'il saja. Mana fa'ilnya? صلاة As-salah. Allati. Allati ini isim apa?
ismul ismul isim mausul allati. Dan allati akhwati fiddin azanallahu wa iyyakum wa baraka fikun butuh dengan silah. Silah baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Nah, silahnya di sini dari isim mausul allati itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ah, Ismiyah. ismiyah. Ahsan. Apa itu jumlah ismiyahnya? Hiya. Hiya Ya ibadatul ibadatul jawarihi. jawarih Al-zahirah. al-zahirah. Illa bi taharatil zahiri min al-hadathi wal khabath. Salat itu enggak sah yang dimana dia itu ibadah anggota tubuh yang nampak tidak sah melainkan dengan membersihkan yang nampak dari kotoran dan juga najis. Baik. Alvin Taj. Ini laki-laki atau perempuan? Kayaknya laki-laki. Mujud au Wahyudin. Maulidia. حاضر يا أستاذ. تفضلي. فكذلك فكذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. حسبك يا أحسن. فكذلك لا يصح العلم. Sama ya kayak tadi di atas. Yasihu fi'il apa ini? Maulidia. Fi'il lazim atau fi'il muta'addi? لازم. Lazim. Fi'il madhi atau fi'il amr? في المضارع. Fi'il mudhari. Ahsan. Mana fa'ilnya? العلم. Al-ilmu. Alladhi isim mausul. Isim mausul membutuhkan silah berupa jumlah ismiyah di sini. Mana mubtada'nya? هو Huwa. Khabarnya ibadatul qalb. عبادة القلب. Taib. Soal lil jami'. Kata alladhi. Soal pertanyaan untuk semuanya. Yang tahu silakan dijawab. Kata alladhi. Apakah ada kedudukannya dalam i'rab? Hal lahu mahal fil i'rab? Aw la mahalla lahu min al-i'rab? Kata alladhi di sini. نعت. La mahalla lahu min al-i'rab atau ada? لا محل له من الإعراب. La mahalla lahu min al-i'rab. Ada yang lain? Ada kedudukan. Wujud saat. Sebagai apa? Hal. Mujud. Sebagai Wujud. Nah. Badal. badal. Nah. Badal atau na'at. اختلف العلماء. Badal saat. Naat. Ilmu yang. Ilmu yang na'at. Kenapa Na'at. antun ilmu na'at?
Alladhi ini minal ma'arif atau minan nakirat? Ma'arif. Ma'arif. Ismul ma'rifat. عرفنا جميعا إذا التقى معرفتان فالمعرفة الأولى منعوت والثانية نعت. Kalau bertemu dua ma'rifah jatuh setelah isim ma'rifah, maka ma'rifah yang alladhinya ini jadi na'at, ma'rifah yang sebelumnya jadi man'ut. Sama juga nakirah ketemu nakirah. Kaidah asalnya dia jadi na'at. Antum tahu dari mana? Dari artinya bisa. La yasihul ilmu alladhi. Enggak sah ilmu yang dimana dia itu ibadatul qalb. Enggak sah. Melainkan bitaharatihi an khabithis sifat wa hadathi musawi'il akhlaqi wa radi'iha. Salat saja enggak sah kecuali kita berwudu. Begitu pula ilmu enggak sah kita dapati, enggak sah kita pahami, enggak bisa kita hafal, enggak bisa masuk dalam benak kita, dalam hati kita, kecuali kita membersihkan wi'anya ilmu tersebut, yaitu hati. Hati yang dibersihkan agar ilmu itu bisa masuk pada diri kita. Baik. Ahsanti al-qari'ah. الآن ننتقل إلى نيلة سلسبيل الفنشة. موجودة؟ أو غير موجودة؟ حديث susah-susah nama antum. Hadis As-Sambaluni. موجودة. موجودة. موجود. Ada enggak? Baca aja, walaupun salah-salah. Tapi jangan disengaja salah-salah. Kalau enggak ada, Fatimah Haura atau Haura. Atau Nailah Fikriyah. Ini pada enggak ada atau malu-malu baca. Assalamualaikum Din. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ismuki? Fitriyah. Fitriyah. Fikriyah atau Fitriyah? Fitriyah. طيب. هنا ليلى فكرية. طيب تفضلي. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال سهل حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. أحسن. بارك الله فيك. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وفي رواية إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال سهل التستري حرام على قلبي يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. القارئة طيب فعل معلوم أو فعل مجهول؟ مجهول.
wazannya dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il ma'lum tayyaba yutayyib, majhulnya tayyiba yutayyabu, fa'ala yaf'ulu itu ma'lumnya, majhulnya fu'ila yuf'alu, daraba yadribu duriba yudrabu, akala ya'kulu ukila yu'kalu, wa hakadha. Inna fil jasadi mudghatan. Inna di sini apa amalnya? Man ya'rif? ينصب الاسم Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Baik. Aina ismah? Mudghatan. Lughatan. Mudghatan. Fil jasadi sebagai apa? Khabar inna. Khabar muqaddam. Khabar Khabar muqaddam. muqaddam. Sibhul jumlah. Baik, ahsan. Khabar inna. طيب خبر إن. الآن سؤال للجميع ومن عرف الجواب فليجيب. ما حكم تأخير اسم إن أو مبتدأ هنا؟ وجوبا أو جوازا؟ واجب أو جائز؟ تأخير Jaiz. Jaiz. جائز أو Wajib. واجب؟ Mana yang Jaiz, betul? jaiz. Wajib. Wujub. وجوب. أحسن. إن في الجسد مضغة. Kenapa wajib? Karena mudghah nakirah. Sat. Nakirah. Ahsan. Karena mudghah nakirah. فوجب تأخيره. Beda kalau misalnya al-mudghah. Kalau misalnya al-mudghah huna يجوز أن نقول إن المضغة في الجسد أو إن في الجسد المضغة، فهذا جائز كلاهما. أما مضغة بالنكرة فوجب تأخيره، فنقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت، في رواية الترمذي أو ابن ماجه نسيت. أما هذا في رواية البخاري ومتفق عليه. صحيح؟ أيوة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سهل حرام. حرام apa i'rabnya haram? Mubtada. Mubtada. Mana kabarnya? Jumlah fi'liyah. Mana? Yadkhuluhu. يدخله. وفيه شيء مما يكرهه الله. وفيه شيء sebagai apa di sini? وفيه شيء. Apakah ada kedudukannya dalam i'rab? Hal lahu mahal fil i'rab? Hal. Hal. Qabla ma'rifah. Qabla hal. An. Ahsan. Jumlah ismiyah berarti ya. Fihi syai'un. Syai'un mubtada. Fihi khabarnya. Dan di sini lahu mahal. Fihi syai'un lahu mahallu mahallun minal i'rab. Fihi jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddam syai'un mubtada muakhar
والجملة من المبتدأ والخبر في محل ماذا؟ نصب حال، لأنه وقع بعد اسم المعرفة. النور معرفة, jatuh setelahnya jumlah ismiyah, maka dia sebagai hal dan harus digandengi dengan waw haliyah wa fihi. Haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Kalau kita artikan haram, sulit, susah bagi hati. Yadkhuluhu an-nur, sampai dibilang haram, menunjukkan susahnya. Hati dimasuki cahaya sementara, artinya sementara. Sementara di dalamnya atau sedangkan di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza. Maka haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu Azza wa Jalla. Jadi kalau misalnya kita semua susah paham ilmu, susah ngafal, coba mungkin ada dosa yang kita lakukan. Apakah tadi di kelas kita salah ngomong sama orang, atau kita menyakiti hati orang, atau kita ada hasad sama orang? Mungkin itu sebab kita susah paham dalam belajar. Kok nggak paham-paham? Kok susah banget ngafalnya? Udah diulang-ulang disyarah sama ustadznya, sama gurunya di kampus atau di mana, tapi susah dipahami. Mungkin ada dosa yang harus kita bersihkan. Baik, nantaqil ila Ustaz, ini soal tafadhali. mal maksud min innal ilma tadi innal ilma salatus sir. Mal maksud min Salatus hadhihi. sir. Na'am, salatus Salat sir. sir. Ilmu itu adalah salat yang apa namanya, yang tidak terlihat itu, Ustaz. Nah, Rahasia. seakan-akan kita salat, tapi nggak Salat. kelihatan. Maksudnya ibadah. Ilmu Hmm. itu ibadatun. Baik. Na'am, Ustaz. Jazakumullah khair. وإياكم. الآن دياندا فيونا موجودة. دياندا هنا أخوات موجودة. من مجالنكا موجودة. تفضلي. أو غير موجود. خالص أفيف. من Pasaman. Sumatera Barat. خالص أفيف غير موجود. ألفة قرة أعيني. Enggak ada ya? Kayaknya enggak ada. Kalau gitu kita pindah ke Salma. Salma ada enggak? Bandung. Masya Allah banyak banget ini. Tapi banyak yang enggak hadir. Berapa punya? Maktub punya. Masya Allah. 80-an. Anissa Fitri. Zikra Fikrun Nisa. Kamala Gaza. Banyak yang gaib ya. Hanifah Lutfi Sugesti. Alfia Safiyana Amna. Hadirah Ustaz. Baik. Min Blitar.
تفضلي. الثاني. الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والأمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتهلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد تعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعديم فضله. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال والمباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. أحسن. قال حسب. بارك الله فيك. حسب. والثاني حسن النية في طلب العلم. Ini yang paling sulit. Husnul niyah, memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Bi an yaqsida, bagaimana seorang memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu? Bi an yaqsida bihi wajah Allah azza wa jalla wal amal bih wa ihya' asy-syari'ah wa tanwir qalbih wa tahliyat batinih wal qurba من الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. الثاني. وأين الخبر؟ Khabarnya itu mana khabarnya? Husnun niyah. Yang kedua adalah, makanya kita artikan, yang kedua adalah memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Gimana? Nah, ini namanya fasilah manqutah. Wudi'at baina jumlatain as-thaniyatu sababan lil-ula. Diletakkan di antara dua kalimat yang dimana as-thaniyah, kalimat atau jumlah yang kedua itu sebab dari yang pertama, atau tafsiriyah, atau tafsiriyah. Memperbaiki niat dalam menuntut ilmu itu kayak gimana? Yaitu dengan memaksudkan atau bertujuan dengan mempelajari ilmu adalah mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Wal amal bihi, dan beramal dengan ilmu tersebut, wa ihya asy-syari'ah, menghidupkan syariat, wa tanwir qalbihi, menjadikan hatinya itu terang, wa tahliyata batinihi, menghiasi batinnya. Karena coba kalau kita seandainya dalam kajian misalnya belajar, itu kita merasa ketenangan. Merasa tenang, sejuk, misalnya coba datang ke kajian, asalkan jangan sambil main HP, itu insya Allah merasa tenang. Sampai saking tenangnya, coba lihat, banyak yang tunduk-tunduk saking khusyuk. Ternyata dia tidur, saking tenangnya. Makanya kalau susah tidur, ke kajian aja. Wal qurba min Allah ta'ala yawma liqa'ihi. Wat ta'arrud
masdar min kalimah ta'arrada yata'arradu ta'arrudan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, takassara yatakassaru takassuran. Nah, di sini ada faedah. Ana sering mendapati masih banyak yang bingung mengharokati atau membaca kalimat seperti ini. Ta'arrud, ada yang baca ta'arrad. Jadi ana jelaskan. Kalau kita dapati ada kalimat yang di awalnya itu ada huruf ta-nya. 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Di awalnya huruf ta. 4 huruf, perhatikan. 1, 2, 3, 4. Dan dia bukan huruf aslinya, melainkan huruf tambahan. Berarti kita sudah tahu kalau modelnya kayak gini mengikuti wazan tafa'ala. Tafa'ala. Kita jadi tahu wazannya itu tafa'ala. Kembali lagi di sharah. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Takassara yatakassaru takassuran. Ziyadatu harfan atau harfain. Fi'il sulasi mazid bi harfain. Fi'il sulasi tambahan 2 huruf. Apa tambahannya di sini? Siapa yang tahu? Ta dan tasdid pada ro. Ta dan tasdid. Ta dan tasdid. Tafa'ala. Berarti bacanya ta'arrud. Ro-nya huruf sebelum akhir itu di dhammah. Ta'arrud, tafa'ul, takassur. Seperti itu. Makanya penting juga ngafal tasrifan. Lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ma 'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati musawwah. Saking sulitnya ya. Enggak ada sesuatu yang lebih sulit saya obati melainkan atau daripada niat. Datang ke kajian mungkin Masya Allah niatnya untuk menuntut ilmu. Enggak lama nanti berubah niatnya. Biar dilihat orang. Terus itu berusaha lagi dibenahi, perbaiki lagi niatnya. Nanti berubah lagi. Makanya al-qulub baina asabi' ar-rahman. Asba'aini atau asba'aini min asabi' ar-rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Makanya niat atau hati itu suka berubah-ubah. Yusamma al-qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena taqallub, suka berubah-ubah. Wala yaqsidu bil aghrad ad-dunyawiyah. Seorang penuntut ilmu hendaknya enggak bermaksud dalam dia belajar untuk mendapatkan kemegahan dunia. Min tahsil riyasah, mendapatkan riyasah, rais, menjadi pemimpin, wal jah, jabatan, wal mal, harta, wa mubahatil aqran, dia bangga dengan teman-temannya, saya menjadi seorang penuntut ilmu, saya udah sarjana ini. Wa ta'ziman nas lahu, berharap orang itu mengagung-agungkannya, memulia-muliakannya, enggak. Wa tasdirihi fil majalis, ingin ditampakkan dalam majlis, merasa beda. Wa nahwi dzalik, dan yang lain. Wa yastabdil al-adna billadhi huwa khair. طيب نكتفي إلى هنا.
Afwan, yang lainnya, insya Allah yang lain, Ana harap kesempatan berikutnya atau besok untuk baca, jangan malu-malu, baca aja. Mau baca sampai guru kami bilang, antum mau baca apa saja, silahkan. Mau baca fathah, silahkan. Baca dhammah, silahkan dhammah. Kasrah, kasrah. Yang penting antum punya dalil. Selama dalil antum diterima, silahkan baca apa yang antum mau baca. Intinya antum punya hujjah. Baca dhammah sebagai apa? Misalnya khabar. Mana mubtada'nya nggak ada di sini? Dihapus. Atau Allah, Allah. Kenapa antum baca nasab? Oh, ada yang dihapus. Fi'il. Ittaqu. Atau ihdaru. Iyakum wal hasada. Kenapa antum baca fathah? Karena di sini ada yang dihapus juga. Ihdar al hasad. Dan seterusnya. Pokoknya di sini antum baca apa saja. Insya Allah kita akan koreksi barang-barang. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لأن الوقت قد انتهى. موعدنا فقط في الساعة 10. وأتعذر للباقين الذين لم يقرأوا. إن شاء الله لكم ولكن فرصة غدا إن شاء الله تعالى. فلمن لم يقرأ فعندما نودي اسمه فلا بد أو فأسرع بالقراءة. Yang belum membaca, besok diharapkan ketika dipanggil namanya dan dia hadir, maka baca aja. Di sini bukan tempatnya kita malu-malu. Karena kalau kita malu belajar, itu nggak berhasil. La yanalul ilmi atau la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan memperoleh ilmu, susah kalau dia malu-malu ataupun mustakbir, sombong. لأن الوقت قد انتهى ونكتفي بهذا القدر. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi Ana dan bagi antum semua. Dan Ana minta maaf jika ada kekurangan, dan tentunya pasti ada kekurangan. Semoga Allah membalas ini semua dengan kebaikan, dengan pahala di sisinya. Wa an yaktuba hadza fi mizani hasanatina. Naktafi bihadzal qadar. Narakum ala khair ghadan insyaallah ta'ala wa nakhtadim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu Jazakumullah khairan, Ustaz. fi biki wa usratiki wa Barakallahu fiikum. Amin.